Good morning everyone, especially to our instructor Mr. Eliseo. So maayong buntag sa atong tananog sa imo sir. The topic that I am going to deliver to you this time is all about the homeless and the street families in the Philippines. So homelessness and street family was one of the most social issue and problem of the Republic of the Philippines. So kabalot ta nga we had a lot of social issues nga atong ginaatubang karon diri sa Pilipinas, but still homelessness is the most and rare case karon nga ginaatubang gid diri sa Philippines. So before the pandemic, there were already an estimated 3 million homeless people in the city of Manila. So kabantay man sa siguro tana sa mga news nga sa Manila gyud grabe kadaghan ang mga taong kalye didto. Before ang pandemic ni abot, so naanay estimated 3 million homeless people didto lang na sa Manila alone. Maka-realize din ta how much more pag-abot sa pandemic at which kanang daghan mga establishment nga nanirado, daghan mga infrastructures nga nanirado nga nag-result nga mawad-an na og trabaho ang mga tao. The Philippines is one of the fastest growing economies in Southeast Asia. Bisan og ang Philippines is fastest growing economies diri sa Southeast Asia, but still sulod sa Philippines nagatubang ang Philippines og crisis nga mao ang daghan kayo homeless people diri ko makita nato no 4.5 million homeless people kung ato nang imagine unsa na kadaghan including pagyod ang mga children no at which nagtotal tanan og 106 million. What do most homeless families consist of? Okay, according to the 2010 AHR or the annual homeless assessment report, a typical homeless family consists of a mother and two children, and people in the family experiencing homelessness are more likely to be headed by women to identify as minorities and are significantly less likely to have disability. Nakabantay ba ta nga kasagara is mga babae? Mga babae ang si tawag ani mga babae ang kanang naasa daplin sa dalan dayon kabitbit og mga anak. And now ato pong mabalaan kung unsa bay rason sa ilang situation. Ay upat lang pod nga ato yung i-describe gyud sa kanang reasons gyud sa pagiging homeless. So number 1, poverty, normal. So the unemployment rate in the Philippines is low. Low income can make it difficult for many families in the Philippines, especially those living in Manila, to pay rent. So makita nato mabalaan ginato nga ang employment rate gid diri sa Philippines is grabe gid ka ubos, grabe gid ka low. Normal kung low ang employment, so low income pod. Number 2 dayon is domestic violence. So women and children in the Philippines are in danger of domestic abuse, exploitation and trafficking. Muni sila kasagara ang reasons kanang naay mga partner sa lugar ang babae naay partner nga giabusaran siya sa iyang partner, bisan ang bata bisan giabusaran siya sa iyang papa bakaha, mao din ang mahimong rason nga mo migrate siya, mulakaw siya sa ilang balay, which results nga mahimo silang homeless. Human trafficking. So isa pod, many traffic victims are promised jobs in the cities. However, after moving to a city, they are exploited and forced into prostitution. Okay. So naay uban nga mga kababaihan naay mag-promise sa ila nga naay trabaho, then pag-abot na dito sa ilang trabahoan, lahi day ang ilang nasudlan day tungod kay exploit sila o i-prostitute sila. Natural disaster, kung mabagyuhan ang inyong balay, maguba, mawad na mo og balay, di ba? Wala na mo mapuy-an, no? So some families have lost their homes due to natural disasters such as typhoons, earthquakes, and volcano eruption. Why homelessness is a problem? Nganong problema man gid siya? Although yes, kanang makita nato, ma-picture out nato nga homelessness o nabalaan nato ganina nga it is the crisis that the state of the Philippines are facing today. Why is it a problem gyud, no? Homelessness is a complex social problem with a variety of underlying economic and social factors such as poverty, lack of affordable housing, uncertain physical and mental health, addiction, and community and family breakdown. So karon, natay types of homeless families, no? According to Modified Conditional Cash Transfer for Homeless Street Families or the MCCT, HSF,
ang homeless families was categorized into 4 category. Okay. So number 1, families on the street A, or ako na siyang gimark as A kay duha man sila pareha sa una ug sa sunod. Ang una, families on the street represent 75% of homeless population. They are families who earn their livelihood on the street but eventually return to their original communities. So ang una nga category, sila daw ang nagrepresent sa 75% of the homeless population kung asa nanginabuhi sila dira nagyapon sa mga kadalanan pero ni balik nagyapon sila sa ilang original nga mga communities. Number 2 din karon is the families on the street mo gyapon pero gimark na ako ni siya as B, which is the families of the street are families who live on the street for a long time and have created communities among themselves. So sila pod ang mga grupo sa mga homeless families nga dugay na nga mga panahon nagpuyo dira sa daplin sa mga dalan, matawag na nato o naka-create sila og organization sa ilang grupo. Ang ikatulo, which is the displaced homeless families. Okay, unsa man ang displaced homeless families? They are the families who have lost their homes due to natural disaster or live in their communities. So sila ang mga victims of natural disasters nga nangaguba ang ilang balay. This category also include families and children who may have escaping abuses at home. So they are under the category of displaced homeless family. So ika-4, community-based street families are families who are from rural communities but moved to urban areas from a better way of life. So gikan sila sa kanang rural community, ni-move sila into urban areas para makakita sila og mga mas maayo pa nga panginabuhian. Pero og ni-move na sila sa urban, nibalik lang gyapon sila sa rural area kung asa sila gikan. So that category of the homeless family are called to be a community-based street families. So inclusion pod sa mga population which are homeless are the homeless children. So children live home and end up on the street because of excessive beating from their parents, poverty, or sexual exploitation. So mao to ganina, isa gid sa mga pinakarason, di ba? Makita na to ganina is ang domestic abuse. Nakita nato dito nga inclusion sa domestic abuse kung ang papa giabusaran nila ang ilang partner, nagresult na dayon nga ang mga bata sad normal apektado sad ang mga bata. So ang bata mulakaw og balay tungod sa ilang mga ginikanan, then moadto na din sila sa mga kalikalye, then the children is also sila gid ang mahimong mga matawag nga mga criminals dayon tungod kay wala man sila mga pangita, wala man sila mga makita nga mga trabaho. So dira din sa mga dalan-dalan mo din nakasagara karon nga ang mga bata mahimong mga mangawat na lang tungod kay walay pagkaon, wala sila natiman sa ilang mga ginikanan, nipuyo na lang pud sila sa daplin sa mga kadalanan. Nahimo gid gyapon silang sexual exploited gyapon ang mga kabataan. So how can we solve homelessness in the Philippines? So number 1, a coordinated approach. Isa sa pinaka-importante gid nga dira sa mga lugar na ay delivery of services, labi na sa housing, daghan pod mga program nga kailangan i-build muna ma-motivate po din ang mga tao sa community. So number 2, housing as the solution. Normal. The solution of homeless is simple. Housing. Kay homeless man sila, they need home. Tungod kay wala sila home. No, housing is the solution. Assistance for the most vulnerable. So, katong most vulnerable na ang mga bata, dapat gyud direct assistance para sa ila. Designing a crisis response. Naagay mga response sa mga crisis nga gakahitabo. The number 5 dayon, increasing employment and income. I-increase sa Philippines ang employment o ang income. Sumogin ni sila ang isa sa mga tip gyud para ma-solve gyud ang homelessness. So we have this NSP or the National Shelter Program. It is a program which designed to assist the homeless, in particular the informal settler families or the ISFs, and the low-income and middle-income Filipino families. It has 3 major components, namely regulation, finance, and production. That's it. Salamat sa pagpaminaw. I hope nasabtan na sa ninyo. God bless sa atong tanan og maayong adlaw.